केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविंदाय नमः। अजून आपल्या कुलस्वामी कुलदेवतेचं आपल्या ग्रामदेवता वांद्रे मातेचं पाचलाई मातेचं व्यंकटेश्वरचं सगळं देवतांनी स्मरण करायचं। वरदमूर्तये श्रीमन्महागणाधिपतये नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः वास्तुदेवताभ्यो नमः मातापितृभ्यां नमः शचीपुरन्दराभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः लक्ष्मीनारायणदेवताभ्यो नमः आदित्यादि नवग्रहदेवताभ्यो नमः वांद्रे मातादेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः एकदकर्म प्रधान देवताभ्यो नमः निर्विघ्नमस्तु। हातामध्ये थोडेसे तांदूळ घ्या। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो गणाधिपः धूम्रकेतुः गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि पठेष्वजालपि विद्यारम्भे बाहेतप्रवेशे निर्गमेधा सङ्ग्रामे संकीरम्भागणनायका लोका भक्ता बहुदोषं मंगलमूर्ती मोरया। तसं आपल्या कुलदेवता कुलस्वामीच्या गाभाऱ्यामध्ये आपण आपल्यासोबत पत्नी दोन मुली आपले आई वडील आपले भाऊ बहिणी सर्व आपले कुटुंब आपल्या कुलस्वामीच्या गाभाऱ्यामध्ये उभाव देवीला प्रार्थना करायची। हे देवी आहे आमच्या कुटुंबामध्ये परिवारामध्ये सर्व ग्रामस्थांना सुख शांती समृद्धी धन धान्य लक्ष्मी चांगली सुविद्या सुसंस्कार आयु प्रत्येकाच्या मनोकामना परिपूर्ण कर ही सर्वांच्या वतीने आम्ही कुटुंबीय प्रार्थना करू इच्छितो। देवीची प्रार्थना करा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्व कुटुंब सर्व परिवार आपल्या कुलदेवतेच्या गाभाऱ्यामध्ये उभ्या अशी मनामध्ये प्रार्थना करा आणि त्या कुलदेवतेला नमस्कार करा। मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय ते नमो नमः। तसेच सर्व कुटुंब परिवार आपल्या ग्रामदेवतांच्या वांद्रे मंदिरामध्ये उभ्या सर्वांना त्या देवीला प्रार्थना करायची। हे देवी सर्व वांद्रुशी गावाचं रक्षण कर प्रत्येकाला चांगली विद्या सुसंस्कार आयु आरोग्य मनोकामना परिपूर्ण करत आणि अखंड तुझा आशीर्वाद आमच्या ग्रामस्थांवर राहू ही तुझ्या चरणी प्रार्थना। ओम उमा गौरी शिवा दुर्गा भद्रा भगवती ठाकुर दैवत चामुंडा रक्षन्तु बालकं स्वधा नमः। आपल्या इथल्या वास्तु रक्षक देवतांना आणि वास्तुदेवी नमस्कार करा। वास्तव श्रीदेवस्तु भीम भूषया भरतप्रो प्रसीद पाहि मां दिव सर्वाधिष्टविनाशिनं वास्तव श्री नमः। ध्यायेत् ध्यानार्थे नमस्कारान् समर्पयामि। नमस्करोमि सकल कालभैरवनाथ देवताभ्यो नमो नमः रक्षक देवताभ्यो नमो नमः। ध्यायेत् ध्यानार्थे नमस्कारान् समर्पयामि। पयस्नानं समर्पयामि। पयस्नानान्तरेण शुद्धोदक आचमनीयं समर्पयामि। उमा गौरी शिवा दुर्गा भद्रा भगवती तुला कुलदैवती चामुण्डा रक्षन्तु बालकं सुधां नमः। मंत्रे मातदेवताय नमः। दधिस्नानं समर्पयामि। दधिस्नानान्तरेण पुनः पाणिनीच शुद्धोदक आचमनीयं समर्पयामि। उमा गौरी शिवा दुर्गा भद्रा भगवती तुला कुलदैवती चामुण्डा रक्षन्तु बालकं सुधां नमः। पुनः दैव घृतस्नानं समर्पयामि। घृतस्नानान्तरेण शुद्धोदक आचमनीयं समर्पयामि। पुनः पाणिनीच उमा गौरी शिवा दुर्गा भद्रा भगवती तुला कुलदैवती चामुण्डा रक्षन्तु बालकं सुधां नमः। पुनः दुर्वा मधुस्नानं समर्पयामि। मधुस्नानान्तरेण शुद्धोदक आचमनीयं समर्पयामि। उमा गौरी शिवा दुर्गा उमा गौरी शिवा दुर्गा भद्रा भगवती तुला कुलदैवती चामुण्डा रक्षन्तु बालकं सुधां नमः। पुनः दुर्वा शर्करा स्नानं समर्पयामि। शर्करा स्नानान्तरेण शुद्धोदक आचमनीयं समर्पयामि। मूर्ति संतुलन देवी उमा गौरी शिवा दुर्गा भद्रा भगवती तुला कुलदैवती चामुण्डा रक्षन्तु बालकं स्वधा नमः। बस गंध हळद कुंकू अक्षता आणि फूल असं लावून द्यायचं। सकल उपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पं समर्पयामि। हरिद्रादि कुंकुमं सकल सौभाग्य द्रव्यं समर्पयामि। उमा गौरी शिवा दुर्गा भद्रा भगवती तुला कुलदैवती चामुण्डा रक्षन्तु बालकं स्वधा नमः। हरिद्रादि कुंकुमं सकल सौभाग्य द्रव्यं परिमल द्रव्याणि च समर्पयामि। उमा गौरी शिवा दुर्गा भद्रा भगवती तुला कुलदैवती चामुण्डा रक्षन्तु बालकं स्वधा नमः। पूजार्थे धूपम् आघ्रापयामि। उमा गौरी शिवा दुर्गा भद्रा भगवती तुला कुलदैवती चामुण्डा रक्षन्तु बालकं स्वधा नमः। सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु धनधान्यरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः यज्ञेन यज्ञमयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानसि यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः अनेन कृत पंच उपचार पूजनेन वान्द्रायि माता देवताय सकल दुग्धधारया जलधारया ब्राह्मण सहायेन श्रीसूक्त एकपाठ मन्त्रेण अभिषेकम् उत्तरे निर्माल्य विश्वस्य अभिषेकम् कुर्यात् भगवती पुराणी आपल्या हातामध्ये घ्या वाघेचा अक्षर देखील करा उत्तरे निर्माल्य विश्वस्य अभिषेकम् कुर्यात् लक्ष्मीमंत्र इतर मंत्रम भगवती पहिले दूध आणि नंतर पाणी अभिषेक करायचा पाण्यामध्ये श्रीमन्मगामिनी यस्यां हिरण्यं प्रभु गंगावो दास्य स्वानिन्देयं पुरुषानहं यश्चिति प्रयतो भूत्वा धियात्ताचमन्वहम् सूक्तं पञ्चदशरचञ्च श्रीकामशरदञ्च वेद पदमानने पद्मगुरु पद्माक्षी पद्मसंभवे तन्मे भजसि पद्माक्षी रसौख्यलभाम्यहम् अश्वदायी गोदायी धनदायी महाजने धनं पेक्षितां देवी सर्वकामांसि देहि मे पद्मानने पद्मपत्रे पद्मप्रिये पद्मदलायिताक्षी विश्वप्रिये विश्वमनोनुकूले त्वदपादपद्ममयि सन्निरस्वा पुत्रपौत्रं धनं धान्यं हस्तश्वादिगरेतम् प्रजानां भवसि माता आयुष्मन्तं करोतु मे धनमग्निर्धनं वायुधनं सूर्योधनं वसुः धनमिन्द्रो बृहस्पति वरुणं धनमस्तु मे वैनतेयं सोमं विवं सोमं विवदु वृत्रः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनः न क्रोधो न च मात्सर्ये न लोभो नाशुभामतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां श्रुतूक्तं जपेत सरसि जलनिलयो सरोजहस्ते धवलगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञेत्री गुणभूतकरी प्रसीदमह्यं विष्णुपत्नीं क्षमां देवीं माधवी माधवप्रियां लक्ष्मीप्रियसखीं देवीं नमाम्युच्युतवल्लभां महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नीं च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् श्रीरवरजस्वमागिष्यमारोग्यमामि धातुशोमानं महीयते धान्यं धनं पुषं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः ओम अतो देवा अवन्दनो यतो भूषणचक्रमे पृथिव्या सप्तधामोभिः इदं विष्णुर्चक्रमे त्रिधान्यो देवतं सभूणवस्य पाकं सुरेन्द्रीदेवताचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्या अतो धर्माणि धारयन्न विष्णोकर्माणि पश्यदयितो इन्द्राणि पस्पशे इन्द्रस्य युज्यः सखापद विष्णो परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्याः दिवीव चक्षुरात् तन्तदविप्रासो विपन्तिवो जातवासस्य विन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं देवः सद्वासविदुप्रसमेश्वरोर्बाहुभ्यां पूर्णोस्ताभ्यां मग्ने शिरसासुर यस्य वरदसेन्द्रस्येन्द्रियेणाभिषिञ्जामि बलायश्र्यै यशसेनाद्यायः अमृताभिषेकोऽस्तु शान्त्ये पुष्टिस्तुष्टिश्चास्तु पुष्पैः विलभप्रवालतुलसीधरमालतीभिः स्वां पूजयामि मुञ्जामुण्डारक्षन्तु बालकौ स्वधां नमः वान्द्रै माता देवताय नमः कालिकाई माता देवताय नमः व्याघ्रेश्वर महाराज देवताय नमः ब्राह्मण देवताय नमो नमः सकल देवताय नमः
भेद्रादिकुङ्कुमं सकलसौभाग्यद्रव्यं च समर्पयामि नमस्करोमि। आता म्हणजे अक्षताने देवीची पुन्हा सर्वांच्या वतीने तुम्ही प्रार्थना करायची आहे। वांद्रै माता देवताय नमो नमः। अथ प्रार्थना आवाहनं जानामि ज्ञानान्तवादिनं पूजां देवतानां शम्भुजां परमेश्वरी मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिनं सुरेश्वरी यतपूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्मै अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष परमेश्वरी गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगतासुखसम्पत्तिः पुण्याः च दर्शनात् रूपं देहि जयं देहि यशो देहि विशो देहि पुत्रान् देहि धनं देहि सर्वान् कामांश्च देहि मे यस्य स्मृत्यादनामुक्ततपः पूजा क्रियादिषु न्यूनो सम्पूर्णता याति सद्यो वन्दे तमच्युतम् आत्मा त्वं गिरिजापतिः सहचरा प्राणात् शरीरं गृहम् पूजा ते विषयभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः सञ्चारः पदयो प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वाङ्गिरो यद्यत्कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भो तवाराधनं करचरणकृतं वा कायजं करमजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं भावराधनं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त जय जय रघुवीर समर्थ तानि नश्यन्ति प्रदक्षिणं पदे पदे नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगो यः प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृता या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगो यः प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृता कल्याणं भवन्तु भवन्तु सुखशान्तिर्भवतु। संसारसारं गुणगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सुखकरदा दुःखहरता वार्ता विघ्नाची पुरवी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर पुनिशेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळांची जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव रत्न खचित वांद्राई माते की जय। ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा पुनर्निवेद्यमग्नि पाणिर्वा पुनर्नैवेद्यमध्ये पाणिर्वेदयामि सत्यं प्रवर्तेन परिशिंचयामि पुनः चतावाचतुर्लवा देवीकडे बघून सारा नैवेद्य अर्पण करा। ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा। बाबूदत्ती हळूवार पाणी सोडा इंद्रनावरती पाणी सोडा मुखवासात देवीला तांबूल हस्तप्रक्षालन समर्पयामि मुखप्रक्षालन समर्पयामि करोद्वर्धनम् उपकल्पितनायकेन फलं समर्पयामि नमस्करोमि।